HP Muna aja sekarang tuh ada 2 tahu. HP kantor sama HP pribadi gitu kan. Yang suara alarm darurat di HP mana, Mun? HP pribadi itu. Flashback. Yobe. Padahal ini streamnya Anjing. Wow. Kaget. Wait, ini alarm. Dari gamenya harusnya kayaknya. I don't know. What was that? Enggak. Alarmnya Muna. Alarmnya Muna kencang itu ya. Aduh. End of flashback. Bayangin lagi collab. Kalau misalnya pasang alarmnya di HP kantor, tiba-tiba nge-freeze Munanya. Kan gak lucu. Jadi keinget suaranya tat gitu ya. Atau suaranya masuk tiba-tiba Munanya bener-bener bukan nge-freeze lagi tapi bener-bener ngilang. Bener-bener ngilang. Ntar kayak gini. Bentar. Ntar kayak gini nih. Muna lagi tengah-tengah ngomong nih ceritanya. Tiba-tiba alarmnya bunyi langsung.